سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في عمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرا وباطنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على الموت بلا اله الا الله اللهم اجعلنا من الذين امنوا بالصالحات وتواصوا بالصبر امين يا رب العالمين. سامنے کرام آپ سب کے سامنے میں نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 تلاوت کی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس پر ہم لوگ غور فکر کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ رب العالمین اس مختصر وقت پہ آپ سے اصل بات کرنے کی توفیق دے رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں پر بھرپور دے رکھی ہے. بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں. یعنی اللہ کہتے ہیں اللہ یہاں پر فرماتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے. یہ اللہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہر انسانوں کو بولے کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے یہ زمین و آسمان میں ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. کس کے کام میں؟ ہم انسانوں کا کام. جیسے فار ایگزامپل یہ سورج یہ چاند یہ تارے یہ جتنے بھی سیارے جتنے بھی آپ پلانٹس جتنے بھی سیلسٹیل آبجیکٹس دیکھ رہے ہیں جو گھوم رہے ہیں چکر لگا تو کس کے لیے؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا کہ ہم نے آسمانوں کو سجایا ہے کس سے؟ اسٹار سے. کیوں؟ پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز جو بنایا ہے تم سب کے لیے بنایا ہے یعنی ہم انسانوں کے لیے بنائے یہ سب چیز اللہ. اور اللہ ہمیں یوں نہیں چھوڑا اللہ ہمیں ہر ایک چیز دیا ہے. جیسے یہ تو جیسے پیڑ پودے پیڑ سے پھل آتے ہیں فروٹس آتے ہیں سبزیاں آتی ہیں. آپ ذرا امیجن کریں اگر اس دنیا سے پھل فروٹ غائب ہو جائے کھانا گرین جو ہم لوگ کھاتے ہیں دھان چاول غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ We cannot imagine کہ ہم لوگ ختم ہو جائیں گے. یعنی جو ہم لوگ کا غذا ہے جو ہم لوگ کا پوشک تتو ہے وہ سارا ختم ہو جائے اور ہم لوگ نہیں رہ پائیں گے. یعنی اللہ نے ہمیں زمین میں بھیجا ہے تو یوں نہیں بھیجا. ہر چیز کھانے پینے کے لیے آپ ذرا سوچیے. پانی آپ کو پتا ہے سیل جو ہم لوگ بنایا سیل وہ 90% اس میں سیل میں پانی. یعنی ہمارا باڈی زیادہ تر پانی سے بنا ہے. اگر پانی غائب ہو جائے گا تو ہم لوگ نہیں رہ پائیں گے. اللہ قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہی اللہ ہے جو تمہارے لیے آسمانوں سے پانی برساتا ہے اور اس سے بہت کھیت کھلیان پھل فروٹس اللہ اگاتا ہے. یعنی اللہ یہاں پر غور کرنے کے لیے بات اللہ یہاں پر غور کرنے کے لیے بول رہے ہیں. مٹی اگر مٹی نہیں ہوتا اگر مٹی زرخیز نہیں ہوتی مٹی اگر فرٹیلائز نہیں ہوتا اگر مٹی اگر بنجر بن جائے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے کھائیں گے. ہم لوگ اپنے جو اناج ہے رائس چاول کیسے اگائیں گے. ہم لوگ ذرا غور کریں. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی یعنی اللہ تمہیں اپنی ظاہری آیتوں پر اللہ تمہیں ظاہری آیات دکھا رہا ہے. یعنی ظاہر یعنی جو چیز ہم لوگ دیکھ پاتے ہیں اور جو چیز ہم نہیں بھی دیکھ پاتے. دو چیز یعنی کچھ چیز ایسے ہیں جو ہم لوگ دیکھ پاتے ہیں
जैसे ये जमीन व आसमान, ये पेड़ पौधे, ये पानी, ये बड़े बड़े पहाड़, ये हम लोग एजा जो हम लोग लंग्स, हार्ट, ये ब्लड वेसल्स, ये सब कुछ हम लोग देख पाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे नियामतें अल्लाह के जो हम नहीं देख पाते हैं। जैसे कि सही बुखारी में है कि हर एक इंसान के साथ क्या होता है, एक अच्छा फरिश्ता होता है, एक शैतान भी होता है, जो शैतान उसे बहकाता है और अच्छा फरिश्ता उसे अच्छे कामों में काम करने के लिए दिखाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग गिरते गिरते बच जाते हैं, थोड़ा के लिए बच जाते हैं। वो कौन बनाता है? अल्लाह। यानी कुछ ऐसी चीज है जो हम लोग इमेजिन नहीं कर पाएंगे, जो हम लोग फील नहीं होगा। जैसे कोई इंसान है जिसको बहुत पैसे की जरूरत है, उसको पता नहीं वो कहां से आएगा, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि उसके पास अल्लाह कहीं ना कहीं से उसको जुगाड़ दे देता है। यानी कुछ ऐसे चीज हैं जो हम लोग अल्लाह की कुछ ऐसे नियामतें हैं, गिफ्ट्स हैं, जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। और कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जो हम उसको देख पाते हैं। अल्लाह दोनों की बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने जो तुम, अल्लाह कह रहे हैं कि जो तुम देख पा रहे हो और जो तुम नहीं देख पा रहे हो, उस दोनों नियामतों पर और फिक्र करो। और बहुत फिक्र करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा रब तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए कितनी हर चीज तुम्हारे लिए दिया है। लेकिन बात यह है कि हमें इतना अच्छा ये जमीन और आसमान मिला है, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते। हम कहाँ बिजी हैं? हम बिजी हैं कौन क्या करता है, कौन किसके पास ज्यादा पैसा है, किसके पास कम पैसा है, कौन मोटा है, कौन पतला है। हम गाली देने में, हम उसको गाली दे रहे हैं। एक भाई दूसरे से झगड़ा कर रहा है, मतलब कि किसी को अल्लाह के लिए वक्त नहीं है, सबको इस दुनिया के लिए वक्त है। तो भी अल्लाह ये नहीं कह रहे तुम इस दुनिया में तुम्हें वक्त दे रहे हैं। अल्लाह ये भी कह रहे हैं कि तुम जमीन में आसमान में घूमो फिरो और देखो अल्लाह ने जमीन में क्या क्या चीज रखा है। अल्लाह को टूर करने नहीं बोल रहे। टूर करना इज अ सुन्नत ऑफ अल्लाह। अगर आप कश्मीर टूर करने जा रहे हैं और ये आपके दिल में नियत ये है कि हम ग्लेशियर देखेंगे, हम पहाड़ देखेंगे और अलग अलग जीव देखेंगे, तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह अजर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप कुरान की उस आयत को उस पर अमल करने वाले हैं कि अल्लाह कहते हैं कि जमीन आसमान को जमीन में घूमो। तो घूमना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हम लोग कोई भी चीज देखें, चाहे पहाड़ देखें, चाहे चींटी, कुछ भी देखें, हम हमारे जहन में, हमारे ब्रेन में क्लिक होना चाहिए कि हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब एक चींटी का खालिक कौन है, एक चींटी का रब कौन है। हमें जब सॉइल को देखें, मिट्टी को देखें, तो हमें ये फील होना चाहिए कि कौन बनाया। लोहा ये तो ये चीज है, लोहा। आपको पता है अल्लाह कहते हैं कुरान में कि हमने आसमान नाजिल किया है। वल्लाही साइंस भी ये बात कहती है। हमें पता है कि लोहा हमें कहां मिला है? जमीन के अंदर। और जमीन के अंदर कहां से? अल्लाह ये कहते हैं कि आसमानों से आया है। लोहा की बात कर रहे हैं। यानी बहुत सारे मुसलमान को ये नहीं पता कि अल्लाह लोहा का बात बोल रहे हैं कुरान में। और वल्लाही कुरान में सूरा नाम है अल हदीद, यानी लोहा। अल्लाह खुद कहते हैं। यानी हमें गौर फिक्र करने की बात अल्लाह कह रहे हैं। अगर स्टील को देख रहे हैं तो स्टील को कौन बनाया? स्टील कहां से आया है? अल्लाह हर चीज को गौर करते हुए। लेकिन दिक्कत यह है हमारे साथ कि हम गौर क्या करेंगे, हमें खुद नहीं पता है कि अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं। हम बार बार ये कहते हैं, चाहे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, चाहे औरतें, जो भी है, आपको और हमको अल्लाह के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाना है। अगर डायरेक्ट रिलेशन बनाना है तो हमको कुरान डायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा, किसी का हेल्प तो लेना है, लेकिन हमें सबसे पहले अल्लाह से बात करनी होगी। अल्लाह यहाँ पर कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें हर चीजों से, चाहे बातुनी चाहे जाहिरी, हर चीजों से तुम्हें अल्लाह वाकिफ करवा रहा है, ताकि तुम पहचान जाओ कि तुम्हारा रब कौन है। उसके बाद आज थोड़ा लेट होगा तो 2-3 मिनट हम लेंगे इसमें। और फिर अल्लाह कहते हैं बाज लोग अल्लाह के बारे में बगैर इल्म में, बगैर हिदायत से झगड़ते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिसको पता ही नहीं है कि अल्लाह कौन है, जिसको पता ही नहीं कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है, लेकिन वो बिना प्रूफ से लोगों से लड़ते हैं। इसका मतलब बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। वक्त रहेगा तो कभी बताएंगे। सबसे पहला कि कोई इंसान को ये नहीं पता है कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, और वो सुनाई बात कर रहा है। हाँ, वो किसी से कुछ चीज उससे सुन लिया, कुछ उससे सुन लिया, कुछ चीज उससे। और ये बात है कि सुनाई बात मैक्सिमम फॉल्स होती है। ये हमने खुद फील किया। और वो इंसान उस अल्लाह की बातों को इस तरीके से पेश कर रहा है वही सच बात है, और वो उसके लिए वो झगड़ रहा है, नहीं जो हम कह रहे हैं वही सच है। क्यों? क्योंकि हमने अपने मौलाना से सुना है, लेकिन वो कभी क्रॉस चेक नहीं किया कि अल्लाह ये बात कुरान में फरमाते हैं या नहीं। और वल्लाही ऐसे लोग हैं जो इतनी डाइवर्जेंट, इतनी गलत बातें करते हैं कि अल्लाह ने ना कुरान में फरमाया, ना किसी भी हदीस में मिलेगा।
تو ہمیں یہ بات ہے کہ ہمیں اسلام کے لیے یا کوئی بھی ریلیجن کے لیے جھگڑنا نہیں چاہیے یا آرگیو نہیں کرنا چاہیے, بحث نہیں کرنا چاہیے جب تک ہمیں اصل میں علم نہ ہو جائے, جب تک ہم لوگ کنفرم نہ ہو جائے. اور اس کے بعد یعنی اللہ بولتے ہیں ہدایت, تو ہدایت کہاں ہے؟ ہم کسی چیز آپ کے سامنے اگر بحث کریں گے, اگر آپ کے سامنے کوئی چیز رکھیں گے